Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Mtu wana egala 20. Ni kusema bakiuze muntu na 20 ndio sema banamufanya na kuya wa 20. Yango natalisaki Ndio ba milionesha. Sanctuaire ezalaki na 20. Makao ilikuya na 20 kude. Ba annoncer biso na Isaïe 8. Banatuambia katika Isaya 8. L'Éternel sera un sanctuaire. Kwa milele atakuwa makao. Mais akoya comme une pierre d'achoppement. Atakuwa sari jiwe ya kulipunga. Atakuwa katikati ya watu. watu. Celui que tu vois Jésus là. Ule unamwona Yesu. C'est lui le sanctuaire. Yeye ndio makao. Mayaki wapi? Alikuwa wapi? Ayaki na parvis appelé Israël. Alikuwa mubaraza ile inaitwa Israeli. Tanga na parvis appelé Israël. Wakati alikuwa mubaraza ile inaitwa Israeli. Alobi bena sana parvis yao. Sasa hivi ni mubaraza. Je suis la porte. Mie ndio mulango. Yango tukutela la porte ya lobaki tanga sana parvis. Ndio ile tunakutaka ni mulango yeye wakati kuna sema ndani ya baraza. Moni porte wana. Ndio tunaile mulango. Eza na 20 coups. Iko na 20 coups. Lui a confirmé clairement. Yeye anahakikisha kusema. Yende 20 coups. Yeye ndio 20 coups. Pona nini? Jua nini? Yende soldat. Yeye ndio askari. Soldat akobunda. Askari ula atakombana ndio yeye. Et puis nanga kobundeza pour combattre les ennemis. Vile atakombana ndio kombanisha wadui. Mais nakata combattre ennemis. Mais mkombanisha wadui. Akondimangana yo. Atechika wewe na mimi. Na faiblesse na ya femme. Udhaifu ya bwanamke. C'est pourquoi ndio maana bazolo bela koteka 2 fois ya Joseph. Ndio banasema kujishua mara 2 kwa Yosefu. Uzona na malam? Amina. Comme soldat, sa askari, donc un esclave. Jose mutumwa. Et comme aussi une femme. Et quoi ça mwanamke? Uzona na malam? Amina. Cette femme c'est sacrificateur. Ule mwanamke le mkuani. Oya ndimaki ko porter péché du peuple. Ule tika ubeba zambi ya taifa. Ata kotozalaki mabe mandimi biso kaka. Ata vile tulikuwa bububaya mais anatuechika. C'est ça vendre Joseph 2 fois. Ndio kujisha Yosefu mara 2. Uzona na malam? Amina. Et tant que vendre la première fois, il explique cela. Alors c'est en réalité sauver la vie de plusieurs aujourd'hui. Et c'est besoin d'un madame. Oui, les soldats partent en guerre pour sauver la vie. Et c'est besoin d'un madame. Ah, c'est lui là. Le 20 là. Il est makumi. Et comme il est clair, hein? Facile, hein? Wepesi. Il y a un ministère. Njo. Faida ministère ya kombote. Faida na njina. Révérend. Matiti rasema révérend. Archbishop. Archbishop. Bakozo ba titre tie belé. Macheo bataipokea. Afongolelo munoko yo kama afungole tukino aseme. Na ki révérend. Na kile ki révérend kyake. Tozu verset 16. Tunabia 16. Tozongela ngo posimba. Tunarudia ndio bami mzuri. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Il y a 1 roi 6. Il revêtit des planches de cèdre. Akavika ile mambao ya cèdre. Les 20 coudées. Il y a 20 coudées du fond de la maison. Katikati ya ndani. Si vous saisir na bino. Munabama na mwe. Cèdre est sa royauté. Ni kusema ile mucha cèdre. Donc c'est tout un roi. Ni mfalme. Là topesa ki 1 roi chapitre 4 verset 33. Tuweba mfalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 na 3. Na continuer lecture nanga. Tunaendelea tena. Depuis le sol jusqu'au haut des murs. Et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire.
Le très saint. Mahali takatifu sana. Aussi tu expliquer. Tusha kufuatilia. Jésus-Christ lui-même était le très saint. Yesu mwenyewe alikuwa Et mahali il takatifu retourna sana. na très saint. Na karudia takatifu tena sana karudia. Alobaki yemoko. Anasema, Personne n'est monté au ciel. hakuna alipanda kumbingu. Si ce n'est le fils de l'homme qui est descendu au Kama ciel. mwana wa mtu mwenye anatoka Mais kumbingu. le fils de l'homme qui est au Na ciel. ule ko kumbingu. Donc qui est là? Ule kwako C'est toujours le sanctuaire. ni makao. Qui est descendu? Ule alishuka. C'est toujours Ni sanctuaire. makao. Il quittera sur terre dans Atatoka sanctuaire. sa makao. Il entrera dans un Ataingia sa sanctuaire. makao. Il est au ciel, il est aussi sur la Eko terre. kumbingu eko tena pa bulongo. C'est le même sanctuaire. Ni makao moya. C'est ce qui a sur Jean chapitre 3. Ndio ile anasema katika Yohana Aux madame, à partir du verset 11, tu es 13. 11 tena 13. Parmi ces écritures, Katikati ya miandiko yake bena et c'est isemea. aussi madame. Amen. Donc le Seigneur était sur terre. Bwana alikuwa pa bulongo. Le Seigneur était aussi là-bas. Alikuwa pia yulu kumbingu. Na cielo tuzomona tu. Aina hii mbingo hii tunaona hii. Basi watu wakanza yake. Kwa watu wanaiweka Tangu kusema. ba Pierre baota la Jésus Christ so mata. Wakati wa Petro atumeweka na ngara Jésus Christ agendaki na likolo Yesu yo. alienda kumbingu. Te agena likolo te. Ashikwenda ku hii mbingu. Likolo ezande na Hii mai. mbingu iko na mai kinguo. Agena likolo te. Ashikwenda ku hii mbingu. Wana soza katoliki ndo kote Ile ne. kama Katoliki ndio tamini ku hii. Ndeza likolo. Asema njoo mbingu hii. Makendeki na ciel qui n'est pas de cette création. Alienda kumbingu ile na hii umbile. C'est ce que tozotanga. Njoo tunasoma. Il monta au ciel. Akapanda kumbingu. Ce qui ciel osengele ba astronome ba kende kukuta hii. Kama ilikuwa ku hii mbingu. Bale balapanda kumwenji. Ile paswa kwenda kumkuta. Ba Apollo 11 tang ba kendeki. Apollo 11. Be ba découvrir Wakati qui banaenda est kumkuta. kolo afanda na yekuna Asasa likolo. kuikala kumkono wa mwanaume. Sola na bala. Te akendeki ciel. Ashikwenda ku hii mbingu. Akendeki ciel qui n'est pas de cette création. Alienda ku mbingu ile na hii umbile. Ce ciel là c'est toujours lui-même. Ni yeye mwenyewe. Amen. Il retourne au Père. Enarudie ku baba. Il retourne au Père. Enarudi ku baba. Le Père est le sanctuaire. Baba ni makao. Mais il sera sanctuaire sur la terre aussi. Atakuwa makao pa bulongo. Ozola na kama la moi. Unafuata vizuri? Ah, Père c'est l'esprit. Baba ni roho. Maintenant ba jovis parce que le Père est plus grand que moi. Sasa Ba comprendre katate. abele wake atakuyua. Et tel sera tout simplement. Inaonyesha kusema Tango azalaka na position ya ni commencement de vie. wakati anaanzaka Ni fasha fin de jour. ni kumwanzo ni kumwisho. Eleki ndenga ye il est alpha omega. Inapita vile anakuya alfa omega mwanzo Ozola na na malamu mwisho. hein? Eleki. Inapita. Parce que awa ye comme le commencement et la fin de la création. Hapa anakuwa mkipindi cha umbile kumwanzo na kumwisho. Donc la création ndenge salemaki pona ye. Ile umbile vile ifasika juu yake. Hein? Amen. Donc ayaki ndenge wana. Ndio alikuwa mwile namuna. Il est venu comme la création. Alikuwa sa umbile. Donc alpha omega. Alfa na omega. Mazape na position na ye ni commencement ni Eko fin. kule bila mwanzo bila mwisho. Donc tanga ye comme commencement fin. Sasa vile kwa mwanzo na mwisho. Atamboli na kati na biso. Anatembea katikati yetu. Abimine tipe mutazolala. Anatoka sa mtu mwenye analalaka. Abimine tipe mutazana nzala Mtu kwalia. na njala kule. Abimine tipe Anatoka mutazoyoka sa pasi mtu bazobeta ye yuko basete. anashikia maumivu wakati bana Ozola na malamu, Amina. Ah, abimi pene timutafandaki na mboka Sasa moko. mtu alikala mumuji moya. Ake na ngomba. Anaenda kumulima. Matamboli na ye. Anatembea pia. Yango Jean solo bake. Ndio Yohana anasema. Ce que nous avons entendu. Kila tulisikiaka. Ce que nous avons entendu dès le Kila commencement. tusiatanya kumwanzo. Quoi la parole de Dieu? Neno la Mungu. Hein? Ce que nous avons vu. Ile tuliona. Nous avons touché. Tunagusa. Concernant la vie. Kufatana na uzima. Unaona uzima. Ozomo, uyu kumona vie? Utozo kuona uzima. Vie. Uzima. Vie. Uzima. Net na zuni exemple kama mke. Nabeba mfano tu kidogo. Vie na yo. Uzima wako. Ezana net na 30 ans. Iko ya miaka 30. Aujourd'hui 30. Unabeba ile 30 ans. 30. Maintenant tu as touché 30 ans. Unabeba ile 30 namba 30 ya uzima unaibamba hivi. Est-ce que mon ngo? Unaiona? Nous avons vu la vie. Tuliona uzima. Ile uzima bali sababu ilikuwa tangu mwanzo. Ile ilikuwa juu ya maji. Nous l'avons vu. Shi tuliona. Ba touché vie. Ase tunaibamba. Parce que Jean zakolala na tola Jésus. Kwani Yohana alikuwa analala mkilari cha Yesu. Ozola na mara? Amina. Jésus n'est pas Yesu vile kwa vile. Azaka toujours na les disciples que Jésus aimait beaucoup. Azala wanafunzi ule Yesu alipenda sana. Azala kaka. Bani kalaka paka. Alingaka batu nyonso. Anapendaka batu. Malingaka lisusu. Anapendaka sasa mwa ule anapendaka sana. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Somona. Balobi les disciples que Dieu aimait beaucoup, Jésus aimait beaucoup.
azakolala na tolo na basi mwanafunzi ule Yesu anaanza kupenda sana ndio sio bali kama makambo foma tuna yeye inapasha bamuulize yoka pie batuni bai wale Petro baba Jean tune nanu umuulize kwa mbele yes nana ko livrer nani atamutoa ndio azakola na tolo tu Seigneur qui est ni nani yule atatoa ako iko bomba tena kwa yenda tu sasa vile ndio anauliza ndaba ndiko beta lisolo anamwambia celui qui anakozwa lipa ni ule nitabeba mkate tremper na pesi mimi na chobeka na mpatie ndio mwenyewe donc yeye ndo kwa nani wana sasa vile alikuwa kule il faut kakayeba il pashwa yue. Mais c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le sanctuaire, c'est lui-même aussi Jésus-Christ. Mais tant qu'il n'a pas vu, ça y comme porte-à-porte. Donc, ce que la katina est, azalaki comme cramoisi. Eko nyekundu donc akosopa makila atamwanga damu on a pardon peuple njwa musama ya taifa azalaki safir alikuwa safira le bleu ile bleu on a ko justifier yo sika kukutilia buwaki pia mais justification véritable ya ciel ile kutilia buwaki bwa kweli mazalaki pe pourpre alikuwa pia pona ko tesa que c'est lui le roi alikuwa pia sengo au ozako kima na ngomba Sinai ile tuanzo kimia kumulima Sinai kaka ye ule c'est ça pourpre njoo mwenyewe ile upembe aye ko sala lèvre cramoisi na bleu na saphir anao kufanya kazi ya nyekundu na safira na ya bleu. Il faut azala na 20 coudées de longueur. Parce qu'il n'a pas cha akuye. Azala porte lokola ina parvi. Akuye mulango sa vela akuye. Ozola na malam? Est-ce que aussi manga malamu hein? Amen. Ah. Awa tozo continuer. Tunaendelea. Les 40 coudées sur le devant verset 17. Asema coudées 40 ile ya kumbele former la maison. Ilianza kutunga nyumba. C'est-à-dire le temple. Ni kusema hekalu. Si tu as expliqué pourquoi ça y 40. Total ici le temple. Donc 21 na total c'est ça qui avant création. Ah ile 20 inaonekana mbele ya umbile. 40 za nakata création. Simba ndenge wana. Ndani ya umbile. Ozona na malam? Donc c'est qui nakata création? Ni ndani ya umbile. Temple de l'Éternel. Hekalu ya Bwana ilikuwa hapo. Ndio tusoma na Israël. Ndio tunaona Israël. Ensuite l'église. Na kisha kanisa. Dieu marche avec ce peuple. Mungu anatembea na ile taifa. À continuer. Anaendelea. Quand le Seigneur azoya na kati na biso. Wakati Bwana anakuwa katikati yetu. Quand il vient. Wakati anakuja. Na kati na biso. Katikati yetu. Pour tambola avec ce peuple. Ndio atembea na taifa. Azoya ndenge nini? Inakuwa namna gani? Azoya sous forme de chérubin. Eko nakuya mu hali ya kerubi. C'est le ciel qui descend. Mbingu iko nashuka. Parce que ce sont les chérubins nde baza trône de Dieu. Kwani wa kerubi ndio enzi ya Mungu. Ce chérubin nde baza le ciel de Dieu. Wa kerubi ndio le mbingu ya Mungu. Bango nde baza le ciel d'or. Ni bonjo ile mbingu ya zabu. L'or est la divinité, la grandeur de sa iko nenesha bumungu. Est-ce que vous avez ngama moi? Amen. Et ça grandeur la divinité na. Kubwa ya bumungu bwake. Metango azoya wana. Wakati iko nakuya. Azoya toujours avec ses chérubins. Iko nakana wa kerubi wake. Parce que ces chérubins wana za rappelé. Kerubi. Yé moko dans ses manifestations. Iko ni yeye mwenyewe mkudionesha. Comment? Namna gani? Aaron. Aruna. Moïse tanga zotana makambo eza likolo. Musa wakati alakata bitu biko yulu. Tanga zomona kuna ba chérubin. Anaona kule ba kerubi. Azomona makambo yosalema na likolo. Mambo inafashika yulu. Azui na se a présenter bango pa de sacrificateur. Anabeba yulu anabonesha. Anabeka bakuani na bakuani bakubwa. Amen. Service ba ange basala kuna likolo. Kazi ile ba malaika banafa kule yulu. Moïse na se. Musa pa. Azwaki nde batu boy. Alibeba bantu. Azwaki Aaron. Alibeba Aruna. Ndenge Aaron azalaki wana. Vile Aruna alikuwa. Azawata isa aussi comme Aranza kuonesha pia. Chérubin. Mukerubi. Ozona na mala. Amen. Mais na kati Aaron. Katikati ya Aaron. Azaki na 4 bana. Alikuwa batoto 4. Ozona na mala. 4 bana wana. Batoto 4 hapa. Oyo bazaki manifester. Wale barionekanika. Etali saka 4 êtres vivants. Ni biumbe 4 byenye hai. Ozomona dotanga bimisi 4 bana na kati na ye. Anazala batoto 4 ndani yake. Aaron égal Aruna 4 nyoso na kati. Inakuwa 4 ile iko ndani yake. Pona ba comprendre la main d'Aaron. Njo yango ko eza 4. Ndio maana iko 4. Parce que yaona zo expliquer bien. Ndio inanufuatilia. Donc Aaron abimisa 4 bana. Aruna alizala batoto 4. 4 bana nyoso na batali saka. Batoto 4 banaonesha 4 êtres vivants. Ni biumbe 4 byenye hai. Oyo balobi na Ezekiel 1 na Ezekiel 10. Ile balasema ku Ezekiel 1 na 10. Yango natali saki bino. Ndio vile milionesha. Na Levitique 16. Walawi 16.
tangu na fête expiation ya fête expiation. Wakati ile karamu ya kusafisha ya kutosha sana. Ya souverain sacrificateur kotaka une seule fois. Siku ile mkwani mkubwa ningeka mara moja. Simbanga awa bien. Unifuate vizuri. Tangu souverain sacrificateur kota wana. Wakati mkwani mkubwa ningia. Balobi mutu moko te akozana kati ya tamu. Asa hakuna hata mtu mmoja atakuwa ndani ya hekalu. Akozana kaka ye moko. Atakuwa paka peke yake. Ozona na malamu? Amen. Oh. Ingao. Aaron azalika ka elilingi ya Christ Jésus. Aaron alikuwa paka kimvuri ya Kristo Yesu. Cela veut dire que kozalaka ka na Jésus Christ ndako pesa biso le sali. Yesu ye peke yake ndio atatukabura wokovu. Yango balobaki mutu te akozana kaka ye moko. Mutu mataka ndani ya hekalu paka ye mwenyewe. Yango balobi question tunamaki na likolo. Ndio base bariuliza yule. Na se. Na pabulongo. Na sama bele. Na chinya bulongo. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Ni nani kuna uwezo wa kufungula kitabu na kubomola mihuri? Nani azako tuna? Ni nani kuuliza? Esa oazaki na throne. Ni wewe alikuwa paenzi. Landa malamu. Unifuate vizuri. Soko tangi na Apocalypse 4. Kama nasoma katika Ufunuo 4. Otangi pe na Apocalypse 5. Na 5. Okomona ki oazaki na throne. Ndio alikuwa na enzi. Na kata throne ba 4 êtres vivants bazalaki. Yule enzi kulikuwa biumbe ine byenye hai. Ezotalisa 4 bana na kata Aaron. Na batoto ine ndani ya Aruna. Aaron azaki neti throne. Aruna alikuwa kama enzi. Ozola na madam? Amina. Aaron azaki neti 4 êtres vivants. Na Aruna alikuwa kama biumbe ine. Azaki neti mutu azaki na throne. Alikuwa mtu alikuwa pa enzi. Mena 4 êtres vivants azaki na throne. Na biumbe ine bilikuwa ndani ya enzi. 4 êtres vivants no ebimi ekomi autour du trône. Na bile biumbe bile bilikuwa kando kando sasa ya enzi. Aaron abibisi bana na. Ni wakati Aruna alizala batoto. Ozola na madam? Amina. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Soko sur Exode 25. Kama unasoma kutoka 15. À partir ya verset 17. Kuanzia 17. Tina verset 22. Tina 12. Balobeli ndenge sengeli basala propitiatoire. Banasema namuna ba kufanya kifiniko. Ezipelo ya arche. Ile kifiniko kia sanduku. Likolo nango bazako tia makila. Yulu ya bazo Adamu. Maintenant soko kei. Sasa kama unaenda. Ou avancer. Unaendelea. Okomona Nzamba alobaki ke Moïse a sala 2 chérubins. Mungu aliambia Musa sema napasha fa ba kerube bawili. Les 2 chérubins wa kerube wawili bako couvrir propitiatoire na mapapu na bango. Batafunika kile kifiniko na mabao yabo. Mapapu na bango wane zaki ya or. Mabao yabo ilikuwa ya dhahabu. Mapapu na bango wane za ciel. Mabao yabo ile ni mbingo. C'est le ciel. Ni mbingu. Ozona nanga mala? Amina. Maintenant totanga ki na Lévitique 16 verset 2. Na tulisoma katika Walawi 16 même l'Exode 25 verset 21 à 22. Ata kutoka 15 12 tira 12. Zamba lobi akoya likola propitiatoire. Mungu anasema atakuwa yule ya kifiniko. Oh, likola propitiatoire. Ikwe yule ya kifiniko. Eza d'abord tozana likolo nango mingi les ailes de chérubin. Ya yule mbele tuko mbele na ile mabao ya makerubi. Ensuite na le sang. Chini damu. Maintenant Zamba koyawa. Na Mungu atakuya pale. Et Zamba expliqué dans Lévitique 16 verset 2. Na Mungu anafadhilia katika akoyande dans la nuée. Donc atakuwa ndani ya riwingo. Niende kozalawan. Riwingo litakuwa pale. Ozomona. Amina. Nuée. Riwingo. Or nuée zalaka. Ikwe riwingo liko. Esika ciel eza. Fashi mbingo iko. Na création ya deuxième jour. Umbile ya siku ya pili. Ba nuage. Ile mawingu. Nuée talisaka. Mawingu inaoneshaka. Pluriel ya baniage esangani nyonso. Nde babenga yango nuée. Mawingo. Donc pluriel ya baniage nde babenga nuée. Ni kusema omoni yango ndenge eza likolo wana. Mawingo. Nuée elataka nde ciel. Ni kusema mawingo yanafunika mbingu. Awa wezande na mapapo ba chérubin. Hapa palikuwa mabawa wa kerubi. Mena Zamba koya na nuée. Mungu atakuwa katika kile riwingo. Basotali soki mapapu wana. Banoeshele mabao. Eza ciel. Ni mbingu. Est-ce que vous avez un tunafuatana vizuri. Bazotali c'est eux qui ça ciel. Banakonesha ni mbingu. Or Job azoyebisa biso. Ni kwa Yobu unatuambia. Soki baniage sangani. Kama mawingu yanakutana. Ekosala ke nuée wana. Itafanya kusema ile mawingu. Ekoka kosopa mai. Imwange mai. Ivuishe mai. Donc l'éternel wasana kati ya nuée. Wa milele uko ndani ya mawingu. L'éternel c'est la parole. Wa milele ni neno. Or Esaïe 55 elobi. Isaya 55 inasema. À partir verset 10 na 12. Kuanzia 10 na 12. Que comme la neige descend d'en-haut. Sa vile maji nafunika juu. Na mvula. Ainsi en est-il de ma parole. Iko hivi pia ndio ya neno yangu. Donc la parole de Dieu.
C'est la pluie. Or, l'Éternel est sa propre parole. Je viendrai dans la nuée. Cela veut dire ngainde na kozala la pluie. Osola na malamu. Donc ba chéribe ma papu na bango yangoyo. Ezali likolo. Ba nuée na kati ya nuée l'Éternel aza na kati. L'Éternel aza na kati ya nuée. Aza la pluie, aza mai. Mais maintenant Zamba ebisi. Aaron. Tango kokota. Wakati utafika. Okoya na encensoir. Utakuwa na ile mbabula. La verset 11 tina 14. Ile ni 11 tina 14. Ya Levitique 16. Ya Walawi 16. Tango ya na encensoir. Utakuwa na kale kambabula. Encensoir ekozala na encens. Itakuwa na uvumba. Na parfum. Na yote uvumba ule. Maintenant ogoya liboso ya propitiatoire. Utakuwa mbele ya kifiniko. Propitiatoire wana. Ile kifiniko. Nde yango nde ezana ba ela ba chéribe. Yo nje kuna ile mabao ya bakerubi. Ezipi propitiatoire. Inafunika kile kifiniko. Maintenant ukoningisa encensoir. Sasa utaanza kubundisha ile mbabula ile. Parola unatingiza. Encensoir. Ile nani ile mbabula. Ba brasier ezana kati donc ba charbon ezana kati. Ile makali itakuwa ndani. Na lokolo zo tumba parfum. Na vile unalunguza ile uvumba. Itatosha ile moshi. Ozona na malamu? Amina. Niye wana ekomatati et couvrir propitiatoire nyos. Ile moshi litatoka na kwa sa vile mawingu inafunika ile kifiniko kyote. Donc bazo expliquer niye oyo nzamba yakana. Bana fatiria ile riwingo Mungu anakuyaka. Mule matingiziko ya Haruna. Amina. Bazo teso niye wana realite. Bana sema ile mawingo yangonde za comme l'intercession. Iko sa maombi. Donc le Seigneur a goya kosa la grâce. Bwana ataka kujazia neema. Parce que batalisi ke Aaron tanga goya nangone wana akokufa te. Bana sema wakati Haruna atingia nayo vile ashita kufa. Mena Aaron kosani. Haruna atafaje? Akozwa loboko na ye. Atabeba sa mkono yake. Akozwa makila. Abamba damu. Akosopa likolo propitiatoire. Anaangusha yule akifiniko. Mena omoni ba chéribe bazana mapapu na bango boy. Wa kerubi washaweka mabao yabo hivi. Mapapu ya ba chéribe ezibi. Ile mabao ya kerubi inafunika kifiniko. Niwe zawana. Sasa riwingo liko pale. Loboko ya Aaron ekoti na niye. Mkono ya Haruna ningana na ile riwingo. Tunaona vizuri. Cela veut dire loboko ya Aaron. Ni kusema mkono ya Haruna. Nde éternel. Ndio mkono ya milele, ya wa milele. Parce que c'est l'Éternel qui est dans la nuée. Kwani ni wa milele ndio uko katika riwingo. Mais yako kama la main d'Aaron dans la nuée. Anakuya sa mkono ya Haruna riwingo. Ese mzuri na kama la. Unafuata vizuri. Maintenant la main d'Aaron. Sasa mkono ya Haruna. Eza na se ya mapapu. Iko chini ya basheribe. Ya mabao ya wakerubi. Ese kama nango ha? Amina. Mapapu wa sheribe za ile mabao ya kerubi kwa. Maintenant loboko Aaron iko na se ya mapapu wa sheribe. Mkono ya Haruna inakuwa chini ya mabeka ya mabao ya bakerubi. Yango nde Ezekiel 1. Ndio Ezekiel sura ya kwanza. Osomon. Yango nde Ezekiel 1. Ndio Ezekiel sura ya kwanza. Balobi boye. Banasema hivi. Verset 7 na 8 na 9. 7, 8, 9. Na bani na 6. Chacun d'eux avait 4 faces. Kila mmoja alikuwa na picha ine. Et chacun avait 4 ailes. Na kila alikuwa na mabao ine. Leurs pieds miguu yabo était droit. Ilikuwa ya kunyoloka. Et la plante de leurs pieds na ile bikanyekio yabo était comme celle d'un pied d'un veau. Ilikuwa sama bikono. Pona nini? Jua nini? Batali sakake. Banosha kusema. Ba être vivant basa esprit. Ba ile soki batamboli na se baleki. Kama binatembe. Soko ye kotalo koloba kengo ngombe ndaleki wana. Yeye apita ni ngombe ndio inapita. Donc cela veut dire Dieu esprit. Ni se Mungu ro akoya comme serviteur. Atakuwa sa mtumishi ngombe. C'est ce qu'on dit. Amina. Dieu esprit. Mungu ro mais akotambola sur la terre comme serviteur. Donc sa mtumishi sa ngombe, sa ngombe. Parce que 1 Corinthiens 9 bengaka ngombe serviteur. Wane wa Korinto 1:9 inataka ngombe mtumishi. Yango ba pied na bango ezaki comme celle d'un veau. Jo maana mikuu yabo ilikuwa sa ya ngombe. Ils étaient serrés comme des lérins polis. Walikuwa wanangara sa vile. Wana si tu expliques shaba ya kuangara. Sur le jugement. Tulisema ni kuhukumu. Ils avaient des mains d'hommes. Balikuwa na mikono ya bantu. Sous les ailes à leurs 4 côtés. Chini ya mabao
mangambo yabo yote ine. Mais Aaron c'est 4. Aruna ni ine. C'est facile. Ni awepesi. Hein? Aaron c'est 4. Aaron ni uzomona wana. C'est 4 êtres vivants. Aruna vile unaanza kumwona vile. Donc temo uzomona sa main. Ine. Pana una mkono yake. C'est 4 mains. Yango mkono moja inakuwa ine. Est-ce que vous avez malade? Unafuata vile? Omoni na seta nga sopa makila. Unaona chile pale kuna mwanga damu. Akoti roboko na ananisha mkono mawingo na mwanga damu. Cela veut dire ni kusema nakata niwe mai ndezala. Katika riwingo mnataka mai. Mais hizo kita réalité za nini? Ile naanguka kwa kweli ni damu. Mais c'est ça la fête de Cana. Njoo ile karamu ya Cana. L'eau se changeant en vin. Mai inabadilika na kuwa mvinyo. Parce nakati ya niwe zala mai. Kwani ndani ya kimvuri ndani ya mawingo mnikaka mvula na ilipasha mai echuke ndani ya kimvuri. Ni kusema banona go damu ni ndio kusema ni mai inabadilika kwa mvinyo. C'est la fête à Cana. Ni ile karamu ya Cana. Est-ce aussi madame? Amina. Donc c'est la parole qui pardonne. Ni neno ile kuna samea. La parole qui fait grâce. Ni neno inajazia neema. La parole ya accueillir yo ya neema inakupokea wewe. La parole pesi yo kimya. Ni neno inakukaburia salama. Est-ce que na madame? Unafuata vizuri. Mais maintenant accueillir toujours nazana 1 roi 6. Asa mimi nenda tena tu paka Wafalme wa kwanza sura ya 6. Nazana. Tuingariki. Les bois de cèdre à l'intérieur de la maison offraient les sculptures de colocante. Ilikuwa iko inaonyesha mapicha ya colocante. Wana verset 18. Ile ni 18. Soki batunyo colocante sasa nini? Basi colocante inaonyesha nini? Omoni tangu mwana moka kangaki la mort dans les pots. Wala watasema no. Na lele Elysée. Ile mchupa muko. Bachaki nini na kati ya potage? Barikaka ndani ya shamba. Colocante. Donc azako talisake inaanza kuonesha parce que bataki ba dessin ya colocante na bois cèdre. Kwani barenda kuacha ile mapicha colocante. Donc azako talisa bois cèdre les autres sa roi. Ile mucha ya cèdre azo colocante atalisa que c'est roi là. Bala kuonesha sa colocante azo mfalme. Akoya kufa. Atakuwa kufa. Akoya ko se sacrifier. Atawa kulitoa. Yango batie de sa colocante. Ndio bareka ile mapicha. Mais basukeli wana te. Abafige. Balobi batie pe dessin nini? Et les fleurs épanouies. Na maua ya kufunguka inonekanika. Nde tozwaki 1 Pierre chapitre 1. Ndio tulibeba Wafalme. La Bible. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Ezaka po na supporter ba faible. Ndio niko navumilia wazee. Kwa discours na biso ko kene ti 18h. Hivi paka vitu vya kushimama hivi. Ti na 18h. Ware mzuri 19h moins. Discours na biso. Mukusema tu hivi. 1 Pierre 1. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Verset 24. Makumi mbili. Car toute chair est comme l'herbe. Kwani mwili yote iko sawa vile riani. Et toute sa gloire. Na utukufu wao. Comme la fleur de l'herbe. Iko sawa ile riua ya shamba. Fleur est comparable na gloire. Ni kusema riua linahadi inafanishiwa na utukufu. Maintenant colocante ndizo zote sa souffrance na yela mort. Sasa colocante inaonyesha mateso ile kifo. Et fleur épanouie. Na ile riua ya kufunguka inaonyesha utukufu wake. Tangu Jesus alikuwa na chemin de Maïs. Wakati Yesu alikuwa katika njia ya Maus. Azotambola na chemin de Maïs. Anatembea katika ile njia ya Maus. Aye ko rejoindre les deux. Anakuya anakutana na wale wawili. Oh bazako beta lisolo na yeye. Wale weko nasema njoo mambo yake. Parce qu'il y a les gens. Kwani kwa bantu. Tango so beta lisolo kolo malamu il viendra. Unasema njoo ya mfalme mzuri. Kaka ozoko lobango bien ko. Mais kama unaisema vizuri kwa hapo. Et puis bapesa ki définition ya Jésus bien. Na barifatiria. Jésus moko a posé bango. Barafatiria Yesu vizuri. Kamoni de komi na Jerusalem. Mambo kanishida kanafika Yerusalem. Na bango balingi ba expliquer Jésus. Sasa bo barafatiria Yesu. Albi ozaka ka yo moko na Jerusalem. Ukupaka ye moyo wewe. Oye bili kambo ikomite. Wa uyue mambo ile nafika. Nini? Ase mambo kani? Likambo ikomeli Jésus. Mambo inafikia Yesu. Mais bazo hivi ça. Bana mwambia Yesu. Mena balingi ba expliquer Jésus. Sasa bana kufuatilia sa Yesu. Kwa maana que Jésus azo comprendre likambo la Yesu ashelewe. Bana bazo expliquer Jésus. Bana kufuatilia Yesu. Jésus là. Yesu c'est un homme ni muntu puissant. Mwenye uwezo. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Et devant les hommes. Mbele ya bantu. En parole mundani ya neno et en acte. Na katika tendo. Nous passons bien sa définition à Jésus. Et pas il y a Yesu.
Jésus a compris que bana niua vizuri abantu hapa. Jésus est un homme puissant. Yesu ni mtu wa uwezo. Devant Dieu, devant les hommes. En parole et en acte. Neno na tendo. Amen. Et bakomi ko expliquer que ba crucifié qui est tozo kanisa ke yende sengele ka délivrer Israël. Voici ba femme bazalaki na kati na biso aba balikuwa katikati yetu bakendaki na sepir ke ba biso banaenda kukaburi balasema na laki anafufuka ndele Seigneur kama hivi sawango ndio Bwana anaanza kubambia l'homme l'en croit, les hommes l'en croient. Bantu bali bazaifu kuamini c'est conduit les prophètes jo ile wanabii walisema hawa nzamba za kuexpliquer Coloquinte na fleur épanoui. Mungu anaanza kufuatilia Coloquinte na ile riwera ya kufunguka yo kanenga zoloba Shevina anasema to bana verset 25 ya nini ya Luc a expliquer Coloquinte na fleur épanouie. Luc combien Licolo toujours ya bois de cèdre. Luc 24 verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit Yesu akawaambia oh homme sans intelligence. Oh, parce que l'intelligence c'est l'explication des Écritures. Kwani homme sans intelligence et dans le cœur est là croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Wana Coloquinte. Et qu'il entre dans sa gloire. Wana fleur épanouie. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Bois de cèdre no bachaki. Na vile ile muchi ya cèdre bale. Sasa kota lisangai. Ni paka mie. Uzomona Coloquinte. Unaona ile Coloquinte ya. Sasa kota lisangai kota mie. Ila sokosha mateso yangu. Unaona fleur unaona ile riwere ifunguka. Sasa ndenge na kutasa gloire. Tunaonyesha utukufu wangu. Amen. Commença par Moïse. Kuanzia kwa Musa. Discours wanaweza kumulalia. Ile masemo ile ilikuwa mrefu. Ti pourquoi? Tina magharibi. Ti tangu soleil zolala. Tina vile yo inalala. Alingale kana. Sasa nataka parce que nzamba sala kande tikalingale kana. Mungu anafanya saa sembla sana kupita. Wewe kusema déjà son déclin. Yaka sala ngai. Yesu shipite ingia. Il faut yondo comprendre que o eza parole. Ni neno. Na kukotika ngote. Tuza kuyacha. Il faut ezala nanga sa. Napaswa pamoja na mimi. Ba ebisi le maître. Banambia mwalimu. Le soleil ezo lala déjà. Yo aisha kuingia. Reste avec nous. Bakia tunashie. Yango nde sofa bango. Njoo ile libao. Tangu bafandi. Wakati anikala. Lipa soke bukanite. Mukate kama baivunje. Au kazo kumiwa Yesu. Sasa Yesu solo. Lipa soke bukanite zaka kamudate. Ongola motema. Amini. Ndimela Yesu. Umamini Yesu. Okobiki sama. Wewe utokoka. Lite esili. Mahubiri ni shapala ya kukauka. Kolona ngai. Mpendwa. Saboy. Mungu anasema lipa mobimbizo bukarani. Mukate aivunjika meya kukauka. Ozona na malamu? Amina. Mutazo tasolobike no. Mutu eko na il faut iba ke visionnaire za kamoko. Yakusema mwenye onyo ni kapaka moya. Visionnaire moko wanana. Mwenye moyo luni nani? Ezande ye kole. Mwenyewe mwenye kanisa. Kolobo. Alors se comparer maintenant na Moïse. Analinganisha na Yesu. Abi aussi longtemps Moïse azali. Ça vile Yesu kwa Joshua ya kanamte. Joshua c'est la mort à Moïse. Inapasha Joshua yeye kifu kia kufa kwa Musa. Na tunaka mena motemo zote anengwana. Nani Josué? Ni nani Yoshua? Nani Moïse? Ni nani Musa? Kwa Moïse muketi kale fa kufa. Lakisanga na Moïse. Onesha mbele Musa mwenye anataka kufa. Aso kwa kolaksa Moïse. Anakatala kuonesha Musa. Kwa sino visionnaire akosirigela yeye. Kwani mwenye onyo atamshinda. Ndio yote tuwezeka na kufa kwa Joshua na place. Napenda sema ni kufe. Njoo Yoshua shimame. Ozora na malamu? Amina. Nyoso wane lipa ya mobimbe katana. Yote mukate ya mshema ya kuvunja, ayana ya kuvunja mesha mkau. Aso que Moïse aujourd'hui c'est le Seigneur. Ashia sema Musa leo ni Bwana peke yake. Jésus-Christ n'est rien. Yesu Kristo vile c'est Moïse. Ni Musa. Josué c'est Jésus-Christ aussi. Joshua ni Yesu Kristo pia. Un peu de temps vous me verrez. Kwa kipindi kidogo mutaniona. Un peu de temps vous me verrez. Mutaniona. Car je serai en vous. Kwani nitakuwa ndani yenu. Yeye wana mena Joshua. Yeye mwenyewe Yoshua. Ayepo na nini? Anakuwa joni. Ape sabino héritage. Anukamasa uriti. Aux uns ils donnent comme. Bingine bacha kama. Aux autres comme. Bingine kama. Ajo ape si yo don spirituel. Zawadi ya c'est ça Josué n'enga pesa ki ba tribu ba parcelle. Mapacha mabipande makabila. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ni Roho Mtakatifu ndiye anafanya. Il y a plusieurs dons.
Mais l'esprit les donne comme il les veut. L'esprit là les donne. C'est ça Josué qui partage les terres. Maintenant, on va présenter Josué Mokobo. Il y a Zolandaka, Moïse Nenasi. Na sacré. Il y a Josué. Lipa et Katanate. Mukata ivunjike mekukauka. Amina. Nini? Confusion. Muvuruko. Mais tangu lipe bukani. Wakati mukate navunjiwa. Ndipo libia c'est le Seigneur. Jo Bwana. Quand le pain rompi. Wakati mukate navunjiwa. Voile fekim. Inapasha ile pasire kimbi. Donc quand l'explication se passe ma parole. Wakati mafatirio inaleta ndani na neno. Okobanda kobenga kandengi batelo so babenga kate. Utaanza kuita ile sabila bantu banaitaka. Usona na malam? Amina. Oyo batu musuba wanalobaka vrai. Abatu wanasema balamsa ya kweli. Wona ngo fo. Wona ngara se no barilanda. Usona na malam? Amina. Batu musuba babinaki kobwaka bombe. Bingine bari kucheza sema no tobwa kila bango bombe. Ba musuba babinaki beta demo masasi. Bingine sema no topanza bango. Bingine se Ta. pasola lola. Osomon. Owe baka wane za fo. Unasema ile haina mafundisho. Osona na malam? Ela makamba nzambe te. Haina mambo ya Mungu. Est-ce que vous comprenez bien? Amina. Toutes ces choses tango talango. Wakati unabiangalia. Ezekiel 5 benga ngo wese. Ezekiel anasema no ni. Alika kusonga na chaque prédication na makuta bien. Ninapendaka kuingia mahubiri. Parce que nzambe nda benga ngo. Kwani ni Mungu ndio anaitaka. Osona na malam? Yenda benga ngo ngona. Yeye ndio anaitaka vile. Le pain ya excrément. Mukate. C'est comme ça et comment mindenge wana. Eza péché parce que nzambe nda lobi. Eza saint. Parole wana. C'est Dieu qui a dit ça. Mungu ndio anasema mukate ya mavi. Abenga nini maté ya mabewa. Anasema mahubiri mubaya. Osona na malam? C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, tout continuer dans Héros 6. Tunaendelea na Wafalme 1 sura ya 6. Nde qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Verset 19. 19. Salomon établit le sanctuaire. Salomon akajenga makao à l'intérieur ndani au milieu de la maison. Katikati ya hekalu. Omoni verset 19. 19. Est-ce que vous avez un malam? Toquez le verset 17. Tuone 17. Les 40 coudées sur le devant ile ya kumbele formaient la maison. Ilifanya nyumba. Ozoana babengi ezaki na 60 coudées. Ilikuwa ya 40 coudées formant la maison. 40 coudées ilifanya nyumba. 20 coudées si tu expliques qui yango. 20 coudées tukusa ifatiri. C'est les 20 ans ya soldat. Ni ile c'est lui qui porte la charge pour combattre. Ni miaka ya askari mwenye anabeba uwezaji ndio akombanie. Et 40 coudées nde babengi la maison. Na 40 coudées ndio banaita nyumba au hekalu. Ça va? Amen. Na bon moto. Eza parti ezo continuer o eza liboso ya lié très saint. Ni kipindi kile kinaendelea mbele ya mali takatifu sana. Ezaki 60 coudées. Ilikuwa 60 coudées. 20 coudées. Après 40. Na kisha 40. Maintenant yokane bazolo. Sasa shika vile banasema. Salomon, verset 19. Salomon établit les sanctuaires. Salomon akajenga makao à l'intérieur. Ndani. Au milieu de la maison. Katikati ya nyumba. Na boye mwa osala ngwezate. Muivi. Hakuna namna kubisa. Ko parti ya liboso ya 20 kudene ya ngone sanctuaire. Njo makao. Maintenant oyezo continuer ile kunaendelea njo nyumba. Maintenant, Salomon prend le sanctuaire. Salomon anabeba makao. Atiango au milieu maison. Anaye katikati ya nyumba. Basa va expliquer nini? Bana fatira nini? Au moins sanctuaire, unaona makao. Total yango ndio une éternité. Yeye ndio alikuwa milele. Parti ya maison eza temple. Kipande ya nyumba ni hekalu. Ndio iko muwakati. Tusema hekalu ya kwanza ilikuwa Israeli. Maintenant Salomon. Sasa Salomon il a pris le sanctuaire. Anabeba makao. Anaweka katikati ya nyumba. C'est Dieu au milieu de son peuple. Ni Mungu katikati ya taifa yake. Amina. C'est Dieu qui quitte l'éternité. Ni Mungu anatoka milele. Anawa kutembea na taifa. Pona boye. Njoo ya hivi. Eza impossible au sanctuaire au milieu. Haiwezekani kubeba makao. Njoo kipande cha kwanza.
maison ezaki 40. Mais ilikuwa 40. 20 wana. Balasema ile Or 20 wana. ile 20 kude. Esaïe 8 elobaki ke. Isaïe munandi C'est disema. l'Éternel lui-même qui devient sanctuaire. Wa moya anakuya makao. Donc Salomon prit le sanctuaire. Ni kusema Salomon anambia makao. Atiango au milieu de la maison. Anaika katikati ya nyumba. Donc Dieu est en Israël. Mungu ndani ya Israeli. Ozona mana? Amina. Aujourd'hui aussi. Leo pia. Biso za 40 coups de wana. Shie tuko 40 kude hili. Salomon, le vrai Salomon aussi. Salomon wa kweli. A pris le sanctuaire. Anabeba makao. Il a mis le sanctuaire. Abebe le makao. Anaiweka au milieu de la maison. Katikati ya nyumba. Donc, un peu de temps vous ne verrez plus. Kwa kipindi kidogo mtaniona. Mais un peu de temps. Kwa kipindi vous me verrez. Mtaniona. Car je serai takuya ndani en vous. Yenu. Alléluia. Amina. C'est Salomon qui prend le sanctuaire. Ni Salomon anabeba makao. Au milieu de la maison. Haiko neka katikati ya nyumba. Est-ce que vous avez Amina. Mais toutes ces choses. Mais hivi vitu vyote. Tant azo sala yangu. Wakati anabifanya. Azo ya toujours na forme ya main. Eko na kwa hali ya mkono. Parce que na forme ya main wanande. Kwani hali ya ile mkono. Tozo mona service na ye. Tunaona kazi yake. Lolenge azo travailler na 4 Ephésiens 4 verset 11 à 13. Wakati ona tumia katika wa Efeso 4 10 na 12. Maintenant nazo kota na rupo na gene kosisi. Mimi nenda kuingia mu mipeto ndio nene nikaishi. Bible lobi. Biblia inasema hivi. Ba cherubin. Wa kerubi. Bazalaki na baru. Balikuwa na mipeto. Si tu expliquer loboko ezaki na shaba cherubin hein. Tusha kufuatilia ile mkono ilikuwa wa kerubi. Na ombre za Aaron. Kimvuri ni Aruna. Na réalité za Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo peke yake. Hein? Dans les ministères parce que ça la main. Ni mkono. Et na kata ministère? Na katika huduma. Alobaka na 4 faces. Anasema mu hali ine. Hein? Na connaissance, mubujuzi, na révélation, ufunuo, na prophétie, unabii, hein? Na mafundisho. Ozola na malamu hein? Amina. Parce que na kati Aaron 4 fils de bazaki na kati yo babima. Katika Haruna kulikuwa batoto ine bale balitoka. Meloboko na yende sawa. Mkono lake kupale huduma. Na kati ya nuée. Katika iriwingo. Nicolas propitiatoire. Yule ya kifiniko. Ozola na malamu hein? Amina. Alors les chérubins étaient dans ce verset 3 na 4. Tatu ya. Ézéchiel 10. Kumi. Ézéchiel 10 verset 3 na 4. Les chérubins étaient à la droite. Wakerube walikuwa kuume de la maison ya nyumba quand l'homme alla. Wakati muntu aliingia. Et la nuée remplit les parvis intérieurs. Na riwingo lilijala katika mubaraza ya ndani. Nazui na verset 10. Na kena verset 10. Tuende mukumi, sura ya 10. 10. Nazui na verset 9. Troisième na 11. J'ai regardé. Miriangaria. Et voici. Miriona. Il y avait 4 roues. Kulikuwa mipeto ine. Près des chérubins. Karibu na wakerubi. Une roue près de chaque chérubin. Na mupeto moja katikati ya kerubi moja. Et ces roues. Na ile mipeto. Avait l'aspect d'une pierre de chrysolite. Ilikuwa na hali ya lijiwe ya chrysolite. Un jour tu ende Zabilon. Siku moja tutasoma Zabilon. Mais toboyi kusangisa makambo bele mbala mako. Tuzo kuchangisha tu bitu vya mingi mara moja. Za musala mingi na ngolo nzambe. Kazi ya mingi. Ndio tuzoko kisa yango. Ndio tunaitimiza. À leur aspect na comme verset 10. Mu hali yayo. Toutes les 4 avaient la même forme. Ni kusema yote ine ilikuwa na hali moja. Chaque roue mupeto moya paraissait être au milieu d'une autre roue. Ilianda kuonekanika saa iko katikati ya mupeto ingine. Donc roue moko mona ngo yengo moko boezate. Mupeto jua uko kuivumbula sio yenyewe moyo hivi hakuna na moja. Mais chaque chérubin zaika na roue moko. Mais kerubi wote alikuwa na mupeto hili moyo. Loko bazaki 4 chérubins. Sasa balikuwa ine. Chaque chérubin na roue moko. Kerubi wote alikuwa na mupeto moja. Mais roue na tanga zo apparaître. Mais ile mupeto wakati inaonekana. Ona toujours na kati ya roue. Iko inaonekanika ndani ya mupeto ingine. Ni kusema nini? Eli iko lo babo. Ni kusema hivi. Quand le parler de Dieu zoya. Wakati kusema kwa Mungu kunafika. Haleluya. Ndongana zote na doctrine. Mimi unafundisha mpaka mafundisho. Oh, bona ka révélation koko. Utaona ufunuo inaingia. Donc dans chaque roue, ndani ya mupeto paraissait une autre roue. Kunaanza kuonekana mupeto ingine. Onga inatea ngaka mta exhortation kaka. Mpaka subutisho bule. Na chaque roue, na mupeto une autre roue zo apparaître. Mupeto ingine inaonekanika. Et ça toujours lié.
ni ya kuambatana iko pamoja. Ozona na malam? Amen. Watu okota na profondeur na semaine. Ile tutaingia ndani ya uketo katikati ya juma. Mais lakini il faut yeba na verset 13. Inapasha uyue mu 13. J'entendis, toujours dans Ézéchiel 10. Paka Ézéchiel 10 mimi sikia. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Niita beko naita ile mupeto tourbillon, ndio c'est mpepo kubwa. C'est ça les roues. Ndio ile mupeto. Verset 16 maintenant. 16. Na bana verset 15. Et les chérubins s'élevèrent. Na wakerubi wakasimama. C'était les êtres vivants ni biumbe benye hai que j'avais vu près du fleuve de Kébar. Ile miliona katika mwito ya Kébar. Quand les chérubins marchaient, wakati wakerubi wanaanza kutembea, les roues cheminaient à côté d'eux. Mipeto inaanza kuwasindikiza pembeni yao. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes, na wakati walinyonyesha mabawa yao pour se lever de terre, kunyanyulika, les roues aussi mipeto pia ne se détournaient point d'eux. Haikuanza kubacha. Quand ils s'arrêtaient, wakati wanaanza kushimama, voilà verset 17. Ile ni 17. Il y a Ézéchiel 10. Il y a Ézéchiel 10. Elles s'arrêtaient. Mipeto pia inaanza kushimama. Quand ils s'élevaient, wakati wanaanza kupepuka, elles s'élevaient. Inaanza kulamuka avec eux. Pamoja nabo. Car l'esprit des animaux était en elles. Kwani maro yenye hai ilikuwa ndani yabo. Donc tango somo na baru, wakati una mipeto, na kati ya baru c'est l'esprit des animaux. Ni kusema roho ya biumbe benye hai. Animaux wana neza 4 animaux. Ni biumbe benye hai vile biumbe benye hai. Osona na malamu ha? Amen. Alors, pour comprendre roue, doit kuelewa mupeto. Na lo bagazate ke aussi concordance. Ni sasa ina kubeba mapatano mu iPad. Obani ko luka roue. Mwanzo tafuta paka mupeto. Okobunga. Utapotea. Neti batei mususu. Saba ubiri bingine. Maso akakaya na songela yango mbingi. Amebe kaina. CAIN. Paka vile banaika pada kaina. Wana motel ngo medite ate sikayen. Anataka kuhubiri pa kaina. CAIN. Kaina. Azoluka kayen tie. Anatafuta kaina. Akomona kayen na ordinateur na concordance. Anina kuna vile mapatanisho mule yo 1 sura 3. Aleki kayen na Genèse. Anamupita mu Mwanzo. Aleki na no. Anapita mu Kutoka, mu Hesabu, mu Walawi, mu Kumbukumbu la Torati. Aleki bisikele. Anatoka mu Muamuzi. Mote azote azoluka ndeba CAIN. Yose mubire kono bire atafuta pa kile kaina wa kaina. Sasa pendanyi mtakoya wote azote ya ru. Sasa mtu anobiri ru. Azoluka nde ru. Ena tafuta ru. Osoma ne mtakufa ka? Na hivi mtu anakufa. Or en réalité, ingwe kwa ukweli. Ru possède l'esprit. Ru iko na roho. Dieu a fait l'homme à son image. Mungu alifanya mtu kwa picha yake. Masala nini? Alifanya nini? Azui a permettre mai eso panalikola surface. Anaichika ya mai imimiwe yulu ya bulongo. Mena mabele kangame komi argile. Mvumbile na bambani na kuwa bulongo. Azui asali ekeko. Anabeba anafanya sanamu. Osola na malam? Amina. Tanga sele ekeko. Wakati afanya ile sanamu. Mena azui ru. Anabeba ile mupeto kama roho. Anabeba naeka ndani ya mtu. Ndeba lobi l'homme devait une âme vivante. Ndio banasema mtu anakuwa nafsi yenye hai. Ile ringia. C'est ça roue. Mupeto. Etambusie. Inamtembesha. Osona na malamu hein? Liboso zaki inerte. Alikuwa sanamu. Wakati ile mupeto ningia. Atamboli. Anatembea. C'est que parce que l'esprit wana. Kwani ile roho ile. Parce que l'esprit est dans les roues. Kwani ile roho iko ndani ya mupeto. Osona na malamu hein? Amina. Ah donc c'est que l'esprit. Ni kusema roho est dans les roues. Yeye ndani ya mupeto. Tangezo yawe neza comme ton âme. Wakati inakuwa sawa vile nafsi yako. L'âme na yo eza yo moko. Nafsi ni wewe mwenyewe. Tangu mutakufa kabalobaka. Wakati mtu anakufa masema. Soki akufi kama ne ser manga. Anakufa njina yake ilikuwa ndugu manga. Hata bozana nzoto ser manga. Hata mko na mwili. Batie wana. Banamweka pale. Oko banaloba ser manga kei. Ndugu manga nenda. Ser manga tiki biso. Anatuacha. Donc cela veut dire nzoto bozomona wana. Hii mwili munaona. Ezaki ser manga te. Haikuwa ser manga. Ser manga zaki wazaki na kati. Ni ule alikuwa ndani. Donc ser manga c'est les roues. Ser manga ni ile mupeto inenda. Ozola na malangu. Amina. Yango tango zomona cette roue-là. Ndio inene ile mupeto ile. Eza chérubin yemoko. Ni kerubi peke yake. Amina. Donc ruana. Ile mupeto. Nde chérubin yemoko. Ni kerubi. Parce que l'esprit était dans les roues. Kwani roho ilikuwa ndani ya mupeto. Yango moni chaque chérubin avait une roue. Ndio maana
Kerubi moja alikuwa na mpeto moja. Ces chérubins s'identifient na roue. Ile kerubi anafanana na mpeto. Pona nini? Jua nini? Ba chérubins bazaki neti mutuka ya Nzambe. Wa kerubi walikuwa tu sawa vile gari ya Mungu. Bote banza kubeba Mungu. Il était monté sur les ailes du vent. Alipanda pa mabao ya pepo. Ce vent là est appelé roue. Ile mabao inaitwa mipeto. Ozona na malam? Amen. Ba Pierre tango bazayo ka parole. Wa Petro wakati bashika neno. Tango moni batu bazana église. Wakati tuna batu na kanisa. Bazo wela kokamba. Beko no tafuta kuongoza. Engana koma mokambi. Mimi kuye souverain. Mimi mwenye vérifie bien. Angalia vizuri. Parce que ba Pierre, kwani ba Petro, ba wela ki kokamba tango bazoki na Saint Esprit. Barianza kufuia bongozaji wakati bakuwa na Roho Mtakatifu. Omoni tango Jésus ibisaki bango. Unaona Yesu alisema ya kusema le fils de l'homme azokende kokufa Jerusalem. Mwana wa mtu anaenda kufa katika Yerusalemu. Bango mbala moko. Boma la moyo. Qui sera notre chef? Sasa nani atabakia mwongozi? Qui sera notre chef? Ni nani atabakia archbishop? Osora na malamu. Amen. Discussion ana. Ile kukotana kule. Tangu bazo Saint Esprit basala ngote. Wakati balipokea Roho Mtakatifu bakufuata, bakaanza kukotana. Donc suko moni batu moko basangeli quelque part. Kana mkutano ya bantu fashi. Basa l'église de Saint-Combo, parce que c'est l'église de Saint-Combo. Kanisa ya watakatifu mjini. Wewe koma makaka. Ile iliandikiwa. Mema kama sana kati za église de Saint-Combo. Mambo iko ndani aina kanisa ya watakatifu. Beko na fia kuongoza bushefu. Yeba kaka c'est un problème ya roue. Ni mambo ya mupeto. Roue ezate. Mupeto haina hapo. Parce que roue tango yaka. Kwani wakati mupeto. Parce que roue c'est le vent. Kwani ni mpepo ile mupeto. Amina. Jour wana na acte 2. Ile siku katika tendo mbili. Wakati walikuwa katika tume ya Yuda. Banasema mpepo ya nguvu ilikuja. C'était la roue. Ilikuwa mupeto. Poetambu sabango bien. Ndio ibatembeshe vizuri. Osora na malamu? Amina. Ezaki rude yakiwa. Ilikuwa mupeto lilikuja. Eye poetambu sabango. Ilikuwa ndio ibatembeshe. Ndesoki le Saint-Esprit data. Kama Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. C'est ça la roue. Ndio mupeto. Ce n'est plus moi qui vis. Aina mimi ndio unaishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo yuko naishi ndani yangu. Mutoyo bazotambu sana esprit. Ule mtu bana tembea katika pardonner. Ataya kurumia. Akozala rankiniete. Ashita kwa machuki. Yoko kangele mtu likolo ndengini. Wote ufungie mtu torujua nini? Na kolimbisa te. Oui, shika moro. Loba kaka na cimetière kaka. Usema oui paka kukaburi. Ndio kuna nitokene kwa yoka. Ndio tutena kupatana. Azo sakana. Eko na cheza. Ao sakana. Unacheza. Oyo yoka okena matanga mususu. Unaenda ukirio kingine. Yoka lisolo na matanga. Angara mazungumzo. Papoyo. O baba wewe. Akufi na kanda na bilo. Anakufa na kishilani yenu. Tala lisolo hizo betana. Angara mazungumzo. Eko huyu. Wanapi basoke na yebisa banoko na yeye. Anambia ndugu yake. Omoni papa na bina kufanya kanda na bilo. Anakufa na kishilani. Fala ko expliquer bango lo bawana. Ubambia paka kusema. Debisa wangu bozolo bage papa na biso akomona Nzambe. Ashitaona Mungu. Ni kusema hivi unamwambia unasema huku na tabira sasa Yesu taona Mungu. Bino Mungu bozo confirmer. Wewe benye mnahakikisha. Asa mwana libebi. Huyu ni mpotevu. Yoka mtateli mna matanga. Ni mtu ashama. Asa anakufa na makambo mengi. Anakufa na mambo ya mingi, bantu ya mambo mingi. Yari kwa hospitali abako baso kunyangaria. Lelo ndena matango mwana ni? Leo mkilio unaona kadi. Anakufa na kishirani yako. Azota sasa yeba kaza mwana libebi. Yote ni mtoto mpotevu. Bango muko. Bobe nyewe. Beko na shuhudia. Asa ni mpotevu huyu. Ashitaona Mungu. Bango muko. Bobe nyewe beo na shuhudia. Maiti. Po mtu akufi na kanda. Nikola batu. Akomona Nzambe te. Ashitaona Mungu. Pardonne-nous nos offenses. Urumia makosa yetu. Comme aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Kuna rumia bale balitukosea. Yoso kwa kulimbisa mtu. Wewe aurumie mtu. Yeba kake. Uya kusema. C'est le problème d'une roue. Ni mambo. Esa bona ninga mala. Peto. Anazozo keloko mukemu. Na beba kaloko. Makambo eza tellement mambo iko mingi. Sur l'Ézéchiel là. Shiku ya fashi ya Ezekiel. Yeba kake. Muya kusema. Lelo to toucher mingi le sanctuaire. Leo tunasema makao. 20 kuda sanctuaire. Ile 20 kuda ya makao. Ye komona ke. Tunako na kusema. Mais Esaïe 8. Katika Isaya munani? Éternel lui-même. Wa milele peke yake. Sera un sanctuaire. Atakuwa makao. Donc Jésus tanga bimaki boye. Yesu wakati alitoka. Il était les 20 coudées. Alikuya kude 20. Pourquoi? Jua nini? Mutakota kana armée âgée de 20 ans.
muntu aningiaka mukijeshi na miaka 12. Yango nde natalisaki. Ndio kile milionesha. Jésus tango ayaki. Yesu wakati alikuwa. Ayaki au milieu ya peuple. Alikuwa katikati ya taifa. Peuple wana baza kutesa parvi. Taifa ile baza kuita sema baraza. Tango telemi na kati na bango. Wakati ashima katikati ya. Alobi je suis la porte. Anasema niko mulango. Lokwa nazana parvi boy. Hivi niko baraza. Mimi ndio mulango. Nde tina kibiso tera na Exode. Ndio litutuma tu ngane. Tomoni porte parvi. Tunaona mulango ya. Ezalaka na 20 coups. Ya nani ya ça va. Ya baraza iko na 20 coups. Mais eza porte moko eza celeste. Ni mulango ya mbingu. Osona na malam? Amen. Parce que azana fin lin. Kwani eko azana bleu. Eko na ile azana cramoisi. Eko na bleu. Aza aussi na pourpre. Eko pia na mwekunda. Aza aussi roi moko. Eko pia tena mfano. Nde to expliquer qui sanctuaire. Ndio tulifuatilia makao. Tozui Jésus comme sanctuaire. Tulibeba Yesu kama makao. Comme les 20 coudées. Ça vile 20 coudées. Mais total ici que tulionyesha kusema les sanctuaires sont placés au milieu de la maison. Makao bana yenga katikati ya nyumba. Total ici aussi les sanctuaires. Tulionyesha pia makao. Jésus-Christ sengela kota na sanctuaire qui n'est pas fait de médans. Il pas chez Dieu makao ile alipasha sanctuaire na se. Na pia alikuwa makao pa bulo. Ndalo baki. Ndio alisema personne n'est monté au ciel. Hakuna alipanda mbingu. Si ce n'est le fils qui est descendu. Mais le fils qui est aussi au ciel. Donc au ciel c'est le sanctuaire. Sur terre c'est le sanctuaire. Total ce qui c'est ciel là. Ce n'est pas le ciel de cette création. Ce ciel là ils appellent aussi des chérubins. C'est son propre trône. Et ce sont landinga malam. Elles sont des choses spirituelles. Mais tozo pesango po Bo comprendre makambo. Tunaileta ndio muelewe mambo ya Mungu. Bo saisir la profondeur de la parole. Bebe uketo ya neno. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola bino richement. Mungu anobariki kwa utajiri tele. Que sa grâce ezala likolo na bino. Neema yake ikae juu yenu. Que kimya nzambe fongolelo banzela. Salama ya Mungu ikufungulie manjia. Obika via pureté ya sanctification. Maisha utakaso. O témoigner le Seigneur partout ko koma. Ushuhude Bwana paso tutafika. Que le nom du Seigneur ezala au milieu de la maison. Jina ya Bwana ikwe katikati ya nyumba. Que le sanctuaire ezala au milieu de la maison. Makao ikwe ndani katikati ya nyumba. Azala présent na kati nayo. Ekale wepo wake katika ndani yako. Etanga zoya avec tout d'or. Na wakati anakuwa inakuwa wazabu. Gloire de la divinité de Dieu. Utukufu ya Mungu wa Mungu. Mais foye bake. Wao ya kusema. Azala aussi na colocante pe na fleur épanouie. Anikadaka na riwera kufunguka na colocante. Alors celui qui veut me suivre. Il doit se charger aussi de sa croix. Comme un à sa mort. Si je puis à sa résurrection. On a ta corps de gloire. Comme fleur de gloire. Et ce soir, que la paix du Seigneur soit avec nous. Tant que nous avons un numéro de téléphone. On a facilité ba message kusaidia watu wale watapokea ujumbe. Bakoza parfois na besoin ya eloko moko ya question moko. Watahitaji na swali moya. Bakoko benga biso frère Kiala Kimbembe Meda. Bataita ndugu Kiala paka vile anasema. Basi kama frère za kitoko makasi. Ile namuna ya kusema ndugu inakaka. Numero na biso eza plus 243. Namba na wewe ifuate 82 27 69 986. Amina. Moussou plus 243 998 68 32 53. Amen. Que vraiment la paix du Seigneur est à l'icône na moko na moko. Kwa hivi salama ya Bwana ikale juu ya kila mtu. Ko retenir le bleuté. Ushibambe bleu. Tindelango batusu mususu bazwaka. Weye tuma ile manema kwa batu bingine batu. Salela nzambe na mbongo na yo. Tumikia Mungu na makuta yako. Usombi ba mega otindeli bandeko mususu. Unauza mamega unatumia kwa batu bingine. Il faut la parole panza na batu bazwa. Napasha neno izambalale batu batu. Parfois yoko akote ate. Watu wako naweza kuhubiri. Na uluki carte mémoire moko ata ya 2 giga. Unatafuta carte mémoire ya 2 giga. Oye bateli yo. Unakuwa bala kuwekea. Otiango na envelope otindeli mutu moko. Unaweka mubasha unatumia mtu. Oye na tindeli yo koleka mbongo. Sasa mimi nakuletea utajiri ya kupita. Afungola boy carte mémoire. Carte mémoire. Et puis c'est le kimbongo. Ya kusema makuta. Tiens na téléphone. Beba kuweka kufoni yako. Tanga barakoyoka. Wakati ataanza kufuata. Akomona vraiment que ça bozui. Atasema no atakuya. C'est ce qu'il faut faire. Upokea kuna napokea. Pour faire véhiculer. Inapasha kutembeza. Botalisa que la roue eza na kati na yo. Onesha kusema mupete kwa ndani yako. Que oza inerte te. We aona bila maisha unatingizika. O présenter la parole. Onesha neno. C'est très important. Ya faida. Je pense qu'on comprendre pourquoi Joseph bateka qui est des fois. Ndio na yeye namuna gani Joseph banamuisha mara mbili. Wana ezaka kao. Iko paka hapa. Ezaka kao. Inekala paka hapa.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.